ہے خاکی ٹکڑا نور کا، حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا، کربلا میں اصغر و اکبر سا دولہ نور کا، تو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی دستور ہے، نعت گوئی ساری دنیا میں تیری مشہور ہے، چل قلم شاید یہی اللہ کو منظور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حسنین کریمین طیبین طاہرین نجرین کے نانا کی بارگاہ میں، بلکہ یوں کہیے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں، محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی ان مصروں کے ساتھ مل کر سجا کر پیش کریں کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، اپنے پیارے لبوں پر پیارے نبی کا نام سجائیں اور سارے لوگ محبت سے نبی کو پکاریں، کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، انہی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، انہی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، مکمل ایمانداری کے ساتھ مکمل بیداری کے ساتھ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت، بہار کی بہار، یو پی کا وقار، اڑیسہ کا نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، سنیوں کی پہچان، چلتے پھرتے کنز الایمان، شہزادہ نقی رضا خان، مجدد آدم ہندوستان، علم کی چٹان، بریلویوں کی جان اور پہچان، الشاہ امام احمد رضا خان، جن پہ قربان ہو جائے تمام سنیوں کی جان، سبحان اللہ زور سے بول دے مسلمان، فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی، اکبر پور والوں یہ قادری محفل ہے شفا سب کو ملے گی، ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی، یہ قادری محفل ہے شفا سب کو ملے گی، عالم ہو قاری ہو مفتی ہو مؤذن، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نقیب اہل سنت حضرت حسان رضا بریلوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی۔ میں سب سے پہلے دل کی عطا گھرائیوں کے ساتھ ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرنا چاہوں گا، بہت ساری شبھ کامنائیں دینا چاہوں گا اکبر پور کی مقدس زمین پر رہنے والے تمام سنی جنتی مسلمان بھائیوں کو، بالخصوص اولیاء اکرام کانفرنس کی اراکین کمیٹی کو، جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے نیک بندے سیدنا سرکار اختر میاں کے نام سے عرس پاک کی مقدس محفل پاک کو سجا کر اور ملک ہندوستان کے مشہور و معروف خطبہ اور شعراء کو بلا کر ہمیں اور آپ کو سننے سنانے کا موقع دیا ہے، ہمیں اور آپ کو نیکی کمانے کا موقع دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس پاک محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں اللہ پاک سبوں کو بڑے پیر
शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शान आलम कादरी साहब, वहीं पर हजरत मौलाना सज्जाद रज़ा कादरी साहब, इन हजरात ने जिन जिन हजरात को आज के जलसे के लिए मदऊ किया था, बेहम्दिही ताला वो तमामी हजरात अकबरपुर की मुक़द्दस जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं और चंद ही लम्हात के बाद मिंबरे नूर पर पधारने वाले हैं। वहीं पर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत गुलाब समदानी आशिक महबूब सुभानी हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी ज़ियाउद्दीन कादरी साहिब किबला वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर खतीब जीशान फसीहुल लिसान हजरत मौलाना निजामुद्दीन कादरी साहिब किबला वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शमसुद्दीन कादरी साहिब किबला वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर शाहकारे तरन्नुम हजरत तौफीक शाहिदी साहिब किबला वो भी मिंबरे नूर पर मौजूद हैं। वहीं पर खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी शान आलम कादरी साहब वो भी तशरीफ फरमा है। वहीं पर मत्ताहिर रसूल अकरम हजरत मौलाना सज्जाद रज़ा कादरी साहब वो भी तशरीफ फरमा है। बहुत सारे लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता मगर इतना जरूर जानता हूँ, मुझे किसी का नाम पता हो या ना हो मगर मदीने वाले आका को सबके नाम पता है। ये सब मुझसे बड़े हैं, अल्लाह पाक सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और हम सबको मदीने शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए। मैं एक वाले भाई से मेरी गुजारिश है कि मेरे नंबर पे ई को कम रखें। उसकी वजह यह है कि मैं बरेली शरीफ से जिस मकसद के तहत आया हूँ वो मेरा मकसद पूरा हो जाए। चाहे आप थोड़ी आवाज भी कम कर दे तब भी चलेगा, मगर ई को बहुत हल्का रखें ताकि लोगों तक बात मेरी आसानी के साथ पहुंच सके। आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल मेरी आवाज को? माशाल्लाह, बहुत मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के जलसे में आने वाले तमाम आशिकाने मुस्तफा को। जितने बच्चे बैठे माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? वो सारे बच्चे हाथ उठाएं माशाल्लाह। अब बड़े भी हाथ उठाने लगे, वो अपने आप को आज भी बच्चा समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, समझना चाहिए आप बच्चे ही हैं। जितने बच्चे हैं वो छोटे छोटे हाथ उठाकर कहें या हुसैन। अरे जियो मेरे लाल, खुदा की कसम बड़े प्यारे बच्चे हैं। एक मर्तबा और कहो या हुसैन। सिर्फ बच्चे कहें, सिर्फ बच्चे, बड़े बड़े बाद में कहेंगे इंशाअल्लाह। कहो एक मर्तबा या हुसैन और दिल से या हुसैन। एक मर्तबा कहो या अली, या अली, या अली। ये है मेरे नबी की शान, ये बोलो बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये है मेरे नबी की शान। अरे जियो, अब ये बताएं कितने बच्चे हैं जो अपने हुजूर से मोहब्बत करते हैं? माशाल्लाह, हाथ नीचे कर लें बेटा। अब कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में खड़े हो सकते हैं? सिर्फ बच्चे 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 खड़े हो जाइए। एक मिनट बेटा खड़े हो जाओ, सिर्फ बच्चे खड़े। अरे सब नहीं, अरे खुदा के बंदो तुम बड़े हो, बच्चों के लिए काम है। अरे अकबरपुर में कहीं ऐसा तो नहीं है बूढ़े भी अपने आप को बच्चा ही समझ रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं है माशाल्लाह। अब जितने बच्चे हैं वो थोड़ा सा मेरे करीब आ जाओ बेटा, थोड़ा सा करीब आ जाओ, डरो मत इंशाल्लाह, आप तुमको सुनाना है माशाल्लाह। ये सारे बच्चे बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे बेटा। ए भाईजान, ए तुम निकलो, तुम बच्चे कहाँ हो बेटा? निकलो उधर जाओ, जो बच्चे हैं। हाँ, ए बिल्कुल आवाज नहीं करना बेटा, आवाज नहीं करना, पूरी रात जलसा सुनना। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं, मदीने वाले आका की महफिल है। और बेटा हम सुन्नियों का अकीदा कोई देखे ना देखे, मदीने वाले आका मदीने से देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे नहीं? तो एक मर्तबा कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सही बताओ बेटा, मेरी बात मानोगे आप? अच्छे बच्चे अच्छी बात मानते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले बच्चे अच्छे लोगों की अच्छी बात मानते हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगे, खुदा की कसम मैं बरेली शरीफ रहता हूँ, जब आला हजरत की बारगाह में जाऊंगा तो जितने बच्चे हैं अकबरपुर के, सारे बच्चों का सलाम सरकार आला हजरत की बारगाह में पेश करूंगा। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो बेटा एक बात मान लोगे हमारी? अच्छा कितने मानेंगे? हाथ उठा करके बताएं, हाथ नीचे कर लो।
बहुत अच्छे बच्चे हैं। खुदा की कसम मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह पाक तुम्हें मदीने शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए। आमीन कहो, आमीन कहो। अब ऐसा कर लो बेटा, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो ये लोग जो बैठे हैं इनके पीछे मेरे सामने जाकर के बैठो, ताकि मैं तुम्हें शेर सुनाऊंगा। अच्छे बच्चे वहीं जाकर के बैठे हैं, उधर जाओ बेटा, पीछे पीछे। माशाल्लाह, देख समझदार बच्चे वहीं जाकर के बैठेंगे जहां मैंने कहा है। बिल्कुल बेटा मेरे सामने बैठो वहीं जाकर के। माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे अच्छी बात मानते हैं। अल्लाह पाक इन बच्चों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। सब बुला नहीं मदीना माशाअल्लाह। अब बैठ जाए बेटा, बैठ जाए, बैठ जाए, बहुत जल्दी बैठो बेटा, टाइम कम है, सर्दी का मौसम है और आज तो खैर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और आप लोगों को सर्दी का एहसास होता होगा क्योंकि आप भी मिट्टी से हैं, मैं भी मिट्टी से हूँ। अब जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे, खुदा की कसम जब अकबरपुर के बच्चे इतने अच्छे हैं तो बड़े कितने अच्छे होंगे माशाअल्लाह, है कि नहीं। अब ऐसा कर लें, जितने बड़े बैठे हैं ना वो अपने माँ बाप की मोहब्बत में पीछे जाकर के बैठ गए। तुम लोग अपने माँ बाप की मोहब्बत में घुटनों के बल चल के बैठे ही बैठे आ जाओ, इधर आगे बैठे बैठे आगे आ जाओ। अरे आ जाओ खुदा के बंदो, बैठ क्यों डर रहे हो यार, इतना क्यों डरते हो मौलवियों से भाई। तुम्हें पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे, तुमसे चंदा थोड़ी मांगेंगे भाई। आप थोड़ा सा ऐसे करीब देखें, वो नौजवान हजरात निकल निकल के आ रहे हैं। अल्लाह इन नौजवानों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आ जाए, बहुत तेजी के साथ आ जाए, चूंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक सरकार बड़े पीर गौसे पाक के फैजान से तमाम नौजवानों को माला माल फरमाए और जितने बुजुर्ग बैठे अल्लाह पाक सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आ जाए, बहुत तेजी के साथ बैठे क्योंकि बहुत तेजी के साथ जलसा चलाना है। लाइक मुबारकबाद है पूरी कमेटी और अकबरपुर का हर सुन्नी मुसलमान लाइक मुबारकबाद है कि आज की रात अपनी नेकियों में इजाफा करने के लिए हुजूर की महफिल में जाकर गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक आपके जागने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें और आपको बगदाद शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए। अब जरा पूरा मजमा बुलंद, भैया बैठ जाओ जल्दी, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जरा एक मरतबा और कहो सुभान अल्लाह। अब ये बताओ अकबरपुर वालों, आज के जलसे के कब सबसे अक्लमंद लोग देखेंगे आप? अरे कम से कम खोपड़ी हिलाकर बोल दो, देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे माशाल्लाह। बेटा पहले तुम बैठ जाओ, पहले तुम बैठ जाओ, बड़े खंबे की तरह खड़े हो, बैठ जाओ। अच्छा, अक्लमंद लोग देखेंगे आप? पक्का देखेंगे। आप अपने सर को घुमाइए, वो पीछे कितने अक्लमंद लोग खड़े माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। अगर आपके सीने में दिल है और माँ की मोहब्बत है तो मेरे भाई माँ की मोहब्बत का सहारा लेकर के आ जाइए, माँ बाप की मोहब्बत में आ जाइए। और अगर माँ बाप की मोहब्बत में नहीं आ सकते तो कम से कम सास ससुर की मोहब्बत में आ जाइए, कम से कम किसी की मोहब्बत में आ जाइए। चचा मैं अपने खानदान का जिक्र करूं तो आप मत सुनिए, घर चले जाइए। मैं अपने बाप का जिक्र करूं, आप मत सुनिए, घर चले जाइए। जब मैं नबी और नबी के लाडलों का जिक्र करूं तो हर गुलामे नबी का यह हक बनता है कि बैठकर हुजूर की महफिल में जिक्र सुने वो। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है तमाम नौजवान निकल करके आ गए। बताइए, इतने खूबसूरत चेहरे पीछे खड़े थे, ये 3-4 लड़के खड़े हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं, मेरे भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आप हुजूर की महफिल में आए हो। और मैं उम्मीद करता हूं जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, जो अपने अब्बा से मोहब्बत करता है, वो उनकी मोहब्बतों की जंजीरों में कैद होकर हुजूर की महफिल में बैठ जाएगा। अब बिल्कुल तैयार हैं। ये भाई कौन खड़े हैं चादर ओढ़ करके? ये चादर ओढ़ करके कौन खड़े हैं? बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप भाई। अरे बैठ जाओ यार, बड़े अच्छे लोग हो, अच्छे लोग अच्छी बातों पे बहुत जल्दी मान जाते हैं। एक शेर पढ़ता हूं और बहुत तेजी के साथ मैं अपनी जमात के बेहतरीन खतीब की बारगाह में अरीजा पेश करता हूं। देखिए शान आलम भाई, एक शेर के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। देखे तौफीक भाई के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं
کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں کہ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، اور سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے کہ سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں کہ نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، اور جہان چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ ماحول بہت اچھا ہو گیا، میں بغیر کسی تاخیر کے تقریر کرنے کے لیے اپنی جماعت کے بہترین خطیب کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عریضہ پیش کروں گا، جن سے میری مراد خطیب ذیشان فصیح اللسان خطیب اہل سنت حضرت مولانا ضیاء الدین قادری صاحب قبلہ، وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ تو کہو یار، یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں۔ جو عاشق ہیں نبی کے ان کی عظمت کا ہے یہ عالم، اگر نیزے